Okay, good day mga kulukoy. Our topic for today is about the if statement of C++ programming. So, C++ programming has a if statement which is used when you run a block of code only with a certain condition. So, if the statement or the condition is true, the if statement will be executed based on the condition. But first, we will discuss first the syntax of the if statement. So, the syntax of if statement is if your condition exactly equals greater than less than exactly equals mao ni mga common nga mga condition is not equal siya mao ni mga common conditions sa atong mga if statement. Then open close bracket, then the body of the statement. Body of the statement. So nani mo ni ang kasabot if your condition is true, the program will execute the body of the statement. Otherwise, if the statement is false, anything that your code here, tanan nga mga code nimo dire dapat is ma-execute siya. Siya dire kani siya nga code, tanan nga naa dire dapat nga part i-execute niya. So balik, if your statement is true or the condition is true, the if statement execute the body of the statement. Otherwise, if your statement is false or your condition is false, diri dapit sa ubos ang iyang i-execute. Dili niya ni basahon nga statement. Okay, let's try an example of if statement. So if exact code sharp include iostream using namespace std sexually transmitted disease semicolon, then the main function pwede ka moingon og main, og sa C pa pwede siya moingon void main, int main og main. But in C++ pwede ra ta moingon og main kung gusto kag void, wala kay i-return nga value. So make sure na so i-test na to og moran ba siya build. So diri dapat sa ubos you have 0 error, 0 warnings, and 0 minutes to test that your program is exact syntax and exactly running without the statement. So para dili na ka maglisod og debug kayo first time nimo mag-create og program, but taas na kayo mong gina-code, dili nimo siya ginatawag og gina-build then run, ang mahitabo maglisod ka og debug sa program nimo. That's why imo gid siyang paran sa every time nga naay imong butang nga code. So for example, butang ta program, so determine lang niya og
number ba siya or dili. So if int number is equals to 7, 7, then susunod if, so sa kanila nga part kalimot ko explain. So then number 7 is stored in the variable number, which is ang yung data type is int. So nani ka mag-initialize. So sa karon sa pagmura ng program, automatic nga ang number is, ang value niya is 7. If is number is greater than 0, open close, wala di ka malibog, open close, then the cout. So cout, di ba, mao ni ang imong gamiton pagpa display sa console. Cout the value of number is greater than 0 na semicolon to and L. Okay na. So wala error atong i-build, then we run. Okay, the value if na number the value of number balik, build, then run. Okay, the value of number is greater than 0. So pasabot mura kag nag-check, your condition is the number is the variable number greater than 0. So pila may value sa number, di ba? Diri pag-abot 7 kay wala man kani change of value, diri wala man kani change of value, di ba? So that's why 7 is ang value sa number. So the value of number is greater than 0. So moto isulod siya nana. So sir, what if gusto ko og user input? So user input na po daw. So if user input wala gyud initialize value ang number nimo, then mangayo ka og user input. So you use cout, tapos enter and L. So di ba mana ka enter a number. Okay, enter a number, ngayo ka. So may sunod, kung gusto ka nga mag-store og value nga gikan sa user, mangayo ka mo ni nga ni cout, nag-cout ta, then we use cin. So cin, pasabot in, isulod niya dito sa variable nga imong gusto. So i-in daw nako siya dito sa unsa akong gamit nga variable, number na. Then so pagdagan sa program, pagkabuto nangayo og number diri. So for those nga wala PC, wala laptop, may mo iparan sa imong una-una. So inani pagparan sa imong mind. So dapat ma-imagine nimo siya nga gikan sa ibabaw main
di ba sa main function yang lagi diha ang pinakauna nga i-execute sa program. So first is nag-initialize kog number, nag-declare kog variable nga int which is wala pa value. Then you create a cout para mangayo ka og user input, enter a number. Then ang imong gi-input imo siyang gi-store sa imong gi-declare nga variable nga int. Then pag human diri sa if number is greater than 0, therefore i-execute din niya. Okay, let's try. Build. So wala error. Then enter number 5. The value of number is greater than 5, greater than 0. So because 5 bali mo input, pasabot ang value ni number karon is 5. Is 5 dire is 5 greater than 0. So therefore your condition is true. Therefore i-execute niya ni dire. So try na to. Greater than 5. Okay, 5. Okay. Nani condition 5 nang akong change na to. Na enter number 4. So tanawin mo wala siya ay output. Ngano man sir nga lang wala may output. It is because ang imong 4 pila value sa number karon imong input ganina 4 is 4 greater than 5. So which is false. False, di ba? So therefore wala niya gi-execute ang print statement or kaning cout diri sa sa sulod sa body sa imong if. So unsaon ba to siya papaprint? So in our next topic we will discuss the if else statement. So mas maayo magkuan mo og advance mo study para sa if else statement. So inani. So that's all for today. So tana nga nasabot ninyo ning topic. So please like and subscribe sa channel na lang. Thank you.